मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आसतु आज आमने आदि पुस्तकर 8 पर्व अध्ययन करवा। यही 8 पर्व आमने गोटी गोटी पदर आमने वर्णना व्याख्या आमने देखिबा। एठारे 22 गोटी पद आमने देखिबा को पारू। तो एठारे विशेष करी जो 8 पर्व रे हमने देखो जे परमेश्वर नोह को जल प्लावन समय रे जहाज भितरे स्वपरिवार सहित रहिबा पाई आदेश कला उतरे से माने जल प्लावन परे जहाजरू बाहरी आसी परमेश्वर को निमंते धन्यवाद बलि चढ़ेबा एवं परमेश्वर को धन्यवाद करिबा सही पर्यंत आमने यही अध्याय रे हमने देखिबा। नोह जल प्लावनर पंचम मासरे से दुईटी पक्षी को से बाहर को उड़ेबार आमने एठारे देखुअछु। प्रथमे से काऊ को उड़ेले आ किंतु से काऊ पुनर्बार से फेरी आसला नाही। आउ तापरे से काप्ता को उड़ेले आउ काप्ता जाए से 3 थर जाए नोह को निकट को फेरी आसिला। तापरे शेष थर रे जेते बळे से उड़ेले आउ से फेरी आसला नाही। से विषय आम माने एठारे देखिबा पारुछु। आउ समस्त पृथ्वी रे 5 मास जाए पानी भरी रहिला। पुणी सप्तम मासर 7 दिन बेले नोहंकर जहाज आरारात नामक एक पहाड़ रे से जहाजटी जाई अटकी गला। तापरे 10 मासर 10 दिन रे अनेक पहाड़ मानकर सुरंग देखा लगला माने देखा गला। तार 40 दिन परे पुणी डामरा काऊ को नोह बाहर को पठेले। आओ जेते बळे माने 8 पर्वर 1 पद ठारू देखिबा सेठारे आमानकु अनेक विषय आमन को शिखिबा को मिलुछि जे परमेश्वर नोहंकु ओ तांको सहित जहाज रे थिबा समस्त प्राणी को स्मरण कले। तापरे पृथ्वी रे वायु बहाइले तहु जल थमीगला। तापरे महासमुद्रर जल और आकाशर द्वार समस्त रुद्ध हैला। पुणी आकाशरु वृष्टि निवृत्त हैला। तहिरे पृथ्वी जल बही जाए 150 दिन शेष रे ताहा ह्रास हैला। एथि उतारू सप्तम मासर 17 दिन रे आराराट पर्वत उपरे जहाज लगी रहिला। एही रूपे 10म मास पर्यंत जल क्रमशः ऊणा पड़िला। सेही 10म मासर प्रथम दिन रे पर्वतगणर शृंग देखागला। अनंतर आउ 40 दिन उतारे नोह स्वनिर्मित जहाजर झरका फिटाई गोटाए डामरा काऊ को उड़ाई देले। तहिरे पृथ्वीर जल शुष्क हेबा पर्यंत से एणे तेणे गतायात कला।
ପୁଣି ନହ ଭୂମିରେ ଜଳର ହ୍ରାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାପ୍ତା ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଜଳାଚ୍ଛାଦିତ ଥିବାରୁ କାପ୍ତା ଆପଣା ପାଦ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଜାହାଜରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଉଟି ଆସିଲା। ତହୁଁ ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଧରି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ସେହି କାପ୍ତାକୁ ଜାହାଜରୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତହିଁରେ କାପ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଦେଖ, ତାହାର ଚଞ୍ଚୁରେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ନୂତନ ପଲ୍ଲବ ଥିଲା। ଏଣୁ ପୃଥିବୀର ଜଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଅଛି, ଏହା ନୋହ ବୁଝିବାକୁ ପାରିଲେ। ଆଉ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରି ସେ ସେହି କାପ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ କାପ୍ତାଟି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ନୋହଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ସେ ଜାହାଜ ନିକଟକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କ ବୟସ 601 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ନୋହଙ୍କ ବୟସ 601 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଜଳ ଶୁଖିଗଲା। ସେତେବେଳେ ନୋହ ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଭୂମିକି ଶୁଷ୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହି ରୂପେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 27 ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 27 ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଶୁଖିଗଲା। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଜାହାଜରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଅ। ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ଥିବା ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର, ଉରଗାମୀ ଆଦି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଘେନିଯାଅ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁ ବଂଶ ହେଉନ୍ତୁ। ତହୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ନୋହ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରକାର ସୂଚୀ ପଶୁ ଓ ସୂଚୀ ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନେଇ ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁର ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକି ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛୁ ସେପରି ଆଉ ଥରେ କେବେ ହେଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣା କଟାର ସମୟ, ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତକାଳ, ଆଉ ଦିବସ ଓ ରାତ୍ରି, ଏହି ସବୁର ନିବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଏଠାରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ନୋହଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ସେ କେତେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ,
से केते धर्मी व्यक्ति थिले। से नोह सो परिवार सहित एवं तांको संगे समस्त जीवजंतु से जहाज भितरे से एते वर्ष बा एक वर्ष केते दिन हेलाणी से अब प्रभु को कौन सी प्रकार से प्रश्न करूना। प्रभु को से प्रश्न करूना जे हे प्रभु मु केते काल जाए बा केते दिन जाए या केते मास जाए मु ए जहाज भितरे मु रहिबी। से कौन सी यह प्रकार प्रश्न से करूना किंतु से परमेश्वर आज्ञा अनुसार परमेश्वर वाक्य अनुसार से परमेश्वर कथा को मानि विश्वासर सहित से जहाज रे रहिले। परमेश्वर होउछंती प्रेमी परमेश्वर, से अनुग्रहकारी परमेश्वर अटंती। से मागिबा पूर्वरु आम को जहा दरकार से जानती। से मनुष्य को देखिले नोहक परिवार से जहाज भितरे अछंती आउ बहुत दिन हेलाणी आउ से मानक निमंते केते दिन पाए जो खाद्य सामग्री से माने रखी जहाज भितर रखी थिले से समस्त सरिबार पाख निकट हो गलानी। एते जीवजंतु ताहा खाउछंती आउ आंक पाए मध्य खाद्य सेमिति से जहाज भितर अछि आउ ताहा सरिबार पाख निकट समय हेलानी। आउ ए पर्यंत नह से कौन सी प्रकार परमेश्वर को से क्वेश्चन करूना, प्रश्न करूना जे हे प्रभु वर्तमान आमने केमिति रहिबो। मोर प्रिय से मानकर विचार से मानकर कल्पना परमेश्वर से जानती। आउ से माने कहिबा पूर्वरु से परमेश्वर जानती। आउ से यही विषय को जानी केबे से मानकर खाद्य सामग्री शेष हेबो आउ से मानको केबे दरकार हेबो सही अनुसार परमेश्वर पृथ्वी रे जेते जल थिला से जल को सुखिबा निमंते परमेश्वर एक उपाय कले। उपाय कौन थिला ना से वायु बहाई जल को सुखाई देले। तापरे जल संपूर्ण सुखीगला आओ सुखिला भूमि देखागला। परमेश्वर नोह को जानी थिले और नोह मध्य परमेश्वर को जानी थिले। आओ परमेश्वर नोह को परिवार को जानी आवश्यक को जहा सही विषय रे परमेश्वर आउ उचित समय रे समस्त आवश्यकता को से पूर्ण करिवार माने देखो। परमेश्वर से प्रकार आम मानकर आवश्यकता को से जानती। आउ जेते बेले आम माने विश्वासर सहित परमेश्वर को ठारे आमने भरोसा रखु आ परमेश्वर को आज्ञा अनुसार चलू। परमेश्वर को आज्ञा को जेते बेले आमने पालन करू तो परमेश्वर आमनकर विचार को से जानी आमनकर आवश्यकता को से सो समय रे तांकरी समय अनुसार से समस्त आवश्यकता को से जगांती। तेणु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आम मानकु कौन सी विषय निमंते निजर चिंता लगे आमने किछि करि परिबा नाही किंबा परमेश्वर को आमने उल्टा सीधा दोष लगाई कहि परिबा नाही किंबा जे कौन से प्रश्न आमने करि परिबा नाही। परमेश्वर से अछंती अंतर्यामी एवं सर्वज्ञानी परमेश्वर से समस्त विषय को से जानते। हेति पाई परमेश्वर वाक्य कहे से तांकरी बिना
ଜଣାତରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚୁଟିର କେଶକୁ ସେ ଗଣି ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେ ବୁଲୁଅଛ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଥ୍ୟୁ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 6:33 ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଦେବେ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର ପୁତ୍ରୀକୁ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର, କେତେ ସମୟରେ ଦରକାର, କେବେ ଦରକାର, ସେ ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ନମ୍ର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମହାସମୁଦ୍ରର ଜଳାକାର ଓ ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ସକଳ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପୁଣି ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ଆକାଶର ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଆକାଶରୁ ଆସୁଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆକାଶର ଝରକାକୁ, ସେ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ସେ ବାହାର କଲେ। ଆଉ ସେ ବର୍ଷାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରି ଜଳକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ। 150 ଦିନ 1 ବର୍ଷ 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ବହୁତ ଫରକ ଅଟେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଭାବିନଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଭାବିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଥରକୁ ପାଣି ପୃଥିବୀରେ ଭରିଯାଉ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଭରି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିମ୍ବା ପାଣି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ଯେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ ହେଇଯାଉ କହିଲେ ହେଇଯିବ। 1 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଏକ କ୍ରମାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଜଳ ପୃଥିବୀରେ ଭରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ଦିନ ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ସେହି ଜଳକୁ ପୁଣି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ସେ ଲଗାଇଲେ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ, ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ବହୁତ
फरक अटे, बहुत अलगा अटे। God has an order. God works according to his mindset. परमेश्वर निजर विचार अनुसार से कार्य करिथांती। एथि निमंते से वाक्य जो आमने पढ़ुछु लेखा अछि क्रम अनुसार जलटी घटुअछि। हेथिपाई सप्तम मासर सप्तदश दिन रे आरारात पर्वत उपरे जहाजटी लगी रहिला। नहंकर जहाजर जो जगारू से यात्रा कले आउ जहाजटी एते दिन जाए कुआड़े कुआड़े से भ्रमण कला ताहा आमको जना नाही, किंतु एठारे वर्णन अछि जे जहाजटी जाई आरारत नामक पहाड़ रे से जाई रहिला। तार अर्थ जे परमेश्वर से मनुष्य को एक चिन्ह से देखेबा को चाहती जे नाय एक दिन थिला जलप्लावन समय रे परमेश्वर एही प्रकारे जलप्लावन द्वारा समस्त सृष्टि को से विनष्ट करथिले। आउ से आरारत नामक पहाड़ रे जहाजटी अटकी थिला ताहा लोक मानको ज्ञात करैबा निमंते परमेश्वर ताहा करथिले। आउ सेही पहाड़टी तुर्क नामक जगार स्थित हेबार आमने देखु। आउ सेही जगार विषय रे अनेक वैज्ञानिक माने ताहा अनुसंधान करी अन्वेषण करी से माने ताहा संधान पाइले। आउ बाइबल रो एही कथा को मने पकाई से माने जानी पारिले जे ना जल प्लावन समय रे परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार से जहाजटी आरारात नामक पहाड़ रे रही थिला। आउ सेही जहाजर चिन्ह अनेक जिनिस वैज्ञानिक माननको ताहा मिलिथिला। परमेश्वर इतिहास रे अनेक एही प्रकारे प्रूफ रखिबा पाई प्रमाण रखिबा पाई अनेक कार्य से करि अछंती। परमेश्वर लोक माननको आगामी पीढ़ीर लोक माने परमेश्वर को कार्य को जानतु एथिपाई से अनेक प्रमाण से रखी जाइछंती जाहारी फल रे आज आमने इतिहास रे ताहा आमने पढ़ी से विषय को आमने जानिबा को पावछु। आउ जेतेबेले आमने 6 पद को देखु आउ 40 दिन उतारे नह स्वनिर्मित जहाजर झरका फिटाई गोटे डामरा काउ को उड़ाई देले। एठारे नह जड़े धर्मी व्यक्ति आउ आज्ञाकारी व्यक्ति होई मध्य से परमेश्वर जो आज्ञा देई नहांती से निज इच्छा अनुसार कार्य करिवार आमने एठारे देखिबा को पारुअछु। जाहारी फल रे आउ ताहार कार्य सफलता है पारु नाही। से डामरा काउ को से बाहर को उड़ाई देवा पाई उड़ाई देले, बाहर को से पठेले और निज हाथर से खिड़की को तार झरका को से खोली देले। परमेश्वर जेबे कि सही प्रकार करबा पाई से कही नथिले। आओ परमेश्वरंकर बिना आज्ञा रे से यही कार्य को कले। आओ से ही काउ टी गला आ पुनर्बार से फेरी आसला नहीं। ये एक प्रकार असुची पशु पक्षी मानक मध्यरु ये जणे थिला
ଯେମିତିକି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସୂଚି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାତ ଯୋଡ଼ା କରି ତୁ ଭିତରକୁ କରିବୁ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଅସୂଚି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ କେବଳ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଭିତରକୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାଉ ଏକ ଅସୂଚି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ମରିଥିଲେ ତାହା ସେ ଖାଇ ତାର ଜୀବନ ବିତେଇବାର ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକି ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରି ତାର ଡେଥ୍ ବଡ଼ିକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସେ କାଉ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଅସୂଚି ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜାହାଜରେ ସୂଚି ଅସୂଚି ଦୁଇଟା ସବୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଅସୂଚିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି କାଉଟି ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାହାର ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାହାର ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ କାଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେହି କାଉଟି ପଛକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାର ପଛକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ତା ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିକି ଯିବି ବୋଲି। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ନୋହଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ସେହି ଜାହାଜକୁ ମୁଁ ଫେରିକି ଯିବି ବୋଲି ତାର କୌଣସି ବିଚାର ନଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ମନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଆମେ କାଉର ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଠ ପର୍ବର 8 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ନୋହ ଭୂମିରେ ଜଳର ହ୍ରାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କାପ୍ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ କାପ୍ତା ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲା, ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ମରି ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଆଉ ସେ ପାଦ ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ନୋହଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଜାହାଜକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇ କାପ୍ତାର ଜୀବନ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ନମୁନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାପ୍ତା ସେ ଗଲା ଆଉ ସଂସାରର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଗନ୍ଦଗିରେ ସେ ନିଜର ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଫେରି ଆସିଲା।
जड़े धार्मिक व्यक्ति, जड़े पवित्र व्यक्ति, जड़े आत्मिक व्यक्ति से सांसारिक कार्य से पापरे गंदगी रे से माती होई रहिबा पाए से केबे चाहिबो नाही। परमेश्वरंकर लोक सही प्रकार सांसारिक मोहमाया रे, सांसारिक भोग विलास रे, सांसारिक जोटा कि खराब काम रे, गंदिया काम रे से माने पतित होई रहिबे नाही। यह परमेश्वर को इच्छा नुह। पुणी आउ 7 दिन विलंब कला परे से सही कप्ता को पुनर्बार जहाजर उड़ाई देले। तहिरे कप्ता संध्या बेले तांको निकट को फेरी आसिला। आउ देख ताहार चंचुरे जीत वृक्षर नवीन पल्लव थिला। एणु पृथ्वीर जल ह्रास पाई अछि एहा नह बुझी पारिले। जीत वृक्षर पत्र परमेश्वरଙ୍କ ठारे ताहा समद अटे। आउ जीत वृक्ष रु एक तेल जहाँकि आराधना पाई व्यवहार करा जाउथला। आउ ताहा एक पिला मानकु ताहा बुझा जाए। आउ सेही वृक्षटी केबे मरे नाही, ताहा आमनकु एही वृक्षरु शिक्षा मिले। आउ एहा एक परमेश्वरंकर पिला मानकु दर्शाए। आउ एहा परमेश्वरंकु बहुत पसंद, परमेश्वरंकर ग्रहण योग्य एक उत्तम जीत वृक्ष अटे। तापरे आउ थरे 7 दिन परे आउ थरे से सही कप्ता को से उड़ेले। आउ 12 पदरे सेठी हमने देखा पारो जे आउ कप्ता को उड़े देला परे आउ पुनर्बार से आउ फेरी आसिले नाही। आउ सेठू नह को धरा पड़ला जे वर्तमान पृथ्वी रे जल आउ नाही, सब सुखी गला। एतिपाई नह जहाजर छात उठाई अनाते कि भूमि की शुष्क सुखीबार देखागला। आउ 14 वाक्य रे जेतेबेले हमने देखो पृथ्वी वर्तमान सुखी गला। आउ सुखी गला परे परमेश्वर कहिले जे नह को तुम्बे अपना भार्या व पुत्रगण व पुत्रबधू को संगे घेनी जहाजरू बाहरिया। पुणी अपना संगे थिबा पशु व पक्षी व भूचर उरगामी आदि सबू जीवजंतु बाहर को घेनी जाओ, से माने पृथ्वी की परिपूर्ण करंतु। पुणी पृथ्वी रे जीव प्रजावंत व बहुवंश हेउंतु। एही प्रकारे परमेश्वर कहले। परमेश्वर से कौन कले ना जहाज को से जीवा निमंते आदेश कले। आउ जहाजरू बाहरिबा पाई मध्य परमेश्वर आदेश कले। आ परमेश्वर को आदेश अनुसार से माने प्रवेश कले। पुणी जहाजरू मध्य से माने बाहर को आसिले। परमेश्वर धर्मी लोक मान को प्रेम करती। आउ जदि हमने देखिबा नह जड़े जे धर्मी व्यक्ति थिले। आउ नह को परिवार को उद्धार करी परमेश्वर पापी लोक मान को विनष्ट कले। आउ जदि आउ सदम गमरा विषय जदि हम देखिबा, सेठी लोटों को जो परमेश्वरंकर भक्त थिबारो बा अब्राहम को प्रेम करुथिबा हेतु अब्राहमकर
ପୁତ୍ରାକୁ ସେ ସଦମ ଗମୋରାରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ସଦମ ଗମୋରାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ କାହିଁକିନା ସେଠିକାର ଲୋକେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନଗରକୁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ସେ ବାହାର କଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ହିଁ, ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାପ୍ଚରରେ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା ପରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ସେହି 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବା ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜଳ ପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଶରୀରଧାରୀ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପତ୍ର, ଗଛର ପତ୍ର ତାହା ମଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଜାହାଜକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୂରଣ କଲେ ବା ଜାହାଜକୁ ଭରିଦେଲେ, ପୁଣି ଜାହାଜକୁ ସେ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭରିବା, ବାହାର କରିବା ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଆଉ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଣନ୍ତି କେତେ ଦିନ ସେ ଜାହାଜରେ ରଖିବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଜାହାଜରୁ ବାହାର କରିବେ। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତାହା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଏତିକି ଦିନ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିବି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ଜାହାଜରେ ମୁଁ ରହିବି ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କରିପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଏ ସମସ୍ତ ରହିଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ରଖିବେ ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ନେଇଯିବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। God has right decision towards human being. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାରେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ନୋହଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ ଆଉ ସେହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ନୋହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଆଉ ତୋର ପରିବାର ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ତୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁ ଆଉ ତୋର ପରିବାର ଆଉ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ତୁ ବାହାରକୁ ନେଇଆ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଭରିଯାଅ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମୋର ଯୋଜନା ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ 18 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ତହୁଁ ନୋହ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଭରିଯାଅ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏହା ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଭରିଯାଅ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ
ଭରି ଯାଉ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନୋହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ନୋହଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆଉ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ତୋର ପୁତ୍ର, ତାପରେ ତୋର ପୁତ୍ର ବଧୂ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଠାରେ ନୋହଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା କରିବା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଏକ କ୍ରମ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହିମା କରୁଅଛି। ତାହା ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ଜାହାଜରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅପରାଧ ବା ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ପାପ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥାଇ ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିଲା। ତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସେ ପାପୀ ଆଉ ସେ ତା'ର ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୋହଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ଜାହାଜରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ଜାତ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ପାପୀରେ ପତିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଜଳପ୍ଳାବନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ। ସେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେ କହିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ମାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ଯଦି 20 ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରକାର ସୂଚୀ ପଶୁ ଓ ସୂଚୀ ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏହି ହୋମବଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ
महिमा करिबा धन्यवादर बलि अटे। आओ परमेश्वर धन्यवादर बलि से आमनक जीवन ठारू से चाहती। परमेश्वर सही धन्यवादर बलि को सही धन्यवादर आराधना को से ग्रहण कले। लेखा अछि सदाप्रभु तहिर सुगंध आघ्राण करी मने मने कहिले आम्भे मनुष्य हेतुरु आओ पृथ्वी की अभिशाप देबा नाही। एठारे परमेश्वर ताहांकर नहंकर बलि को से ग्रहण करुअछंती, कारण से हृदयर सहित परमेश्वर को धन्यवाद देउछि। प्रभु तुमे केड़े महान कार्य कल, तुमरी उद्धार पाई मो तुमको कौन दे पारिबी। तुमे मो परिवार को एवं मो जीवन को तुमे उद्धार करियछो, एथिपाई मो हृदय सहित मो तुमरी महिमा करुअछि, मो हृदय सहित मो धन्यवाद करुअछि। एही प्रकार से होम बलि को उत्सर्ग करी परमेश्वर को धन्यवाद कले। परमेश्वर से अंतर्जामी परमेश्वर से जानती जे मनुष्य जन्मरु से पापी आउ ये आउ सुधारी पारिब नाही। एथिपाई परमेश्वर जलरू विनष्ट कला परे से अनुताप कले। आ से जल प्लावन समय से अनुताप करी कहिले जे पश्चाताप करी कहिले आउ पुनर्बार मु आ मनुष्य को एही प्रकार जल प्लावन द्वारा मु आ मारिबी नाही। एथिपाई वर्तमान दुनिया रे आमाने देखुअछु जे जगह जगह रे भूमिकंप होउछि, मरुड़ी होउछि, आ विभिन्न प्रकार महामारी आसुअछि, आ विभिन्न प्रकार झगड़ा होउछि, अनेक प्रकार जो समस्या आसुछि दुनिया रे। आ सही प्रकार अन्य रूप रे परमेश्वर से मन को दंड देउछंती। किंतु जेमिति कि नहंक समय जल प्लावन द्वारा समस्त पृथ्वीर लोक मानू जीवजंतु को से विनष्ट करथिले, सेमिति से करिबा पाई निजे से शपथ करिसंती जे मु आउ सेमिति मनुष्य को विनष्ट करिबी नाही। तापरे परमेश्वर कहिले पुणी जे पर्यंत पृथ्वी थिबो से पर्यंत बुणा कटार समय, शीत व ग्रीष्म, पुणी ग्रीष्म व शीत काल आउ दिवस व रात्रि एही सबुर निवृत्ति हेबो नाही, एहा केबे बंद हेबो नाही। एही प्रकारे चालुथिबो ताहा परमेश्वर निजे कहि अछंती। परमेश्वर कहिले जे बुणिबार आओ काटिबार समय, शीत व ग्रीष्म यह चालुथिबो निरंतर। सबु सीजन रे, सबु दिन, सबु समय रे बुणिबार समय, काटिबार समय ताहा चालुथिबो। तार अर्थ एही धरा पृष्ठ रे जो पर्यंत पृथ्वी रही अछि, मनुष्य जीवजंतु जन्म होउथिबे आउ सेपटे मरु भी थिबे। बुणिबार समय आउ काटिबार समय चलीथिबो, निरंतर ताहा चाली रहुथिबो। ताहा परमेश्वर निजे एठारे कहिथिबार आमाने देखिबा को पारुछु। तेणु एही प्रकारे एही 8 पर्व रे चालुथिबा एही प्रकार चालुथिबा समस्त घटनावली जो पूरा दुनिया रे चली आसुअछि, परमेश्वर आज्ञा अनुसार हेउथिबार आमने देखुअछु।
परमेश्वर जे प्रकार निष्पत्ति नहीं अछंती सही प्रकार से कार्य करि आसुअछंती। बुणिबार आ काटिबार दिन प्रतिदिन प्रत्येक समय रे प्रत्येक सीजन रे ताहा चली आसुअछि। मोर प्रिय आसंतु आमने एही समय रे एही वाक्य अनुसार निजको आमने समर्पित करिबा। नोहंक परिया माने धार्मिक जीवन पवित्रता जीवन एवं आज्ञाकारिता जीवन व्यतीत करिबा। तेबे आमानक निमंते उद्धार रही अछि। प्रभु वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। आमेन।